कोलकाता निर्माणाधीन गोदाम घर भुशुड़ी 5 मृत 9 गुरुतर। कोलकाता तारतला अंचल एक निर्माणाधीन बहुतल गोदाम घर छात हठात भुशुड़ी पड़ा। मध्याह्न प्राय 12टा समय ब्रेस ब्रिज रेल स्टेशन निकटस्थ ट्रांसपोर्ट डिपो रोड रे ए दुर्घटना घटी। तेबे छात ढलई काम चलता बेले गोदामटी भुशुड़ी पड़ा। प्रारंभिक सूचना अनुसार गतकाल प्रबल वर्षा जो निर्माणाधीन कोठार कंक्रीट ढांचा दुर्बल हो जाता। दुर्घटना बेले सेठारे प्राय 50 ରୁ 60 जन श्रमिक काम करुले। परिस्थितिर गंभीरता को देखि उद्धार कार्य भारतीय सेना नियोजित होइछि। कोलकाता पुलिस विपर्यय परिचालना टीम और अग्निशम बाहिनी मध्य घटनास्थल में मुतयन अछंती। गैस कटर बुलडोजर और क्रेन साहाय्य लुहा बीम और कंक्रीट स्लाब काटी फसी रही लोकों को बाहर करने को उद्यम करा जाउछि। पश्चिमबंग सरकार पक्षर जरूरीकालीन कंट्रोल रूम खोल सहित हेल्पलाइन नंबर जारी करा जायछि। 25 জনের রেস্কিউ করা গেছে, তার মধ্যে 5টা ব্রড ডেথ আছে আর 20 জনকে এখানে অ্যাডমিশন দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে দুটো ক্রিটিক্যাল আছে। এখানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্য বিভাগ, ডক্টরসরা তারা চেষ্টা করছেন। 18 জন আউট অফ ডেঞ্জার আছে, 2 জন ক্রিটিক্যাল আছে আর 5টা ডেথ এসছে। ম্যাক্সিমামই বিহার থেকে লেবারদেরকে আনা হয়েছিল, মুঙ্গের এবং অ্যাডজয়নিং এলাকা থেকে। আমরা বাকিটা যা যা করার করছি। এখন আরও কিছু জন আটকে থাকতে পারেন, তো আমি থ্যাঙ্কস জানাবো ইনিশিয়ালি আর্মি, এনডিআরএফ, সিভিল ডিফেন্স, কলকাতা পুলিশ, কেএমসি, ওরা যেভাবে কাজ করেছে। ফায়ার ব্রিগেড, লস অফ লাইফ অনেক বেশি হতো, আটকানো গেছে। যে মেন লেবার সাপ্লায়ার নাম আমি বলছি না, ইনভেস্টিগেশনের রিজনে তাকে লালবাজারকে বলা হয়েছে, এডিসিপিকে বলেছি আমি যে ওকে অলরেডি আনতে, তাহলে অ্যাকচুয়াল সংখ্যাটাও পাওয়া যাবে আর ইনভেস্টিগেশনটাও আগে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে।